बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है और अपने इस हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट डट कर हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स ने मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख दिए हैं। स्पीकर्स के ये ख़त जो हैं सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की उस सियासी वजाहत का आइनी जवाब है जिसमें इलेक्शन कमीशन को 16 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद ना करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी गई थी। मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला और 8 जजेस की जानिब से इस फैसले की वजाहत ना तो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकी है और ना ही पार्लियामेंट इससे मुतमईन नज़र आती है। तो अब ये राज नहीं रहा कि सारे अमल का मकसद दरअसल हुकूमत को 2/3 अक्सरियत को हड़प कर जाना था। पार्लियामेंट का कानून साजी का हक गस्ब करना था और एक सियासी जमात के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था ताकि वो जब चाहे, जिस तरह चाहे, जहाँ चाहे हुकूमत को डरा सके, इदारों को धमका सके, पूरे मुल्क को यरगमाल बना के अपने इशारों पर नचा सके। असल में यही वो नंगी हिमायत है जिसे रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। अलग से एक आईनी अदालत का क़याम अमल लाया जा रहा है ताकि अदलिया में पाए जाने वाली जानिबदारी का तासुर जो है उसको ज़ाइल किया जा सके। जो लोग इस आईनी तरमीम को इमरान खान के खिलाफ साजिश समझ रहे हैं, इनकी खिदमत में अर्ज़ है, इस महात्मा ने कल खुद इकरार कर लिया कि इसने मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करते वक्त इत्तफ़ाक़ किया था कि मुल्क में अलग से एक आईनी अदालत कायम होनी चाहिए। तो आर्टिकल 63A की नई तशरीह करके अदलिया ने रुकने पार्लियामेंट को सियासी जमात को मर्जी से वोट देने का पाबंद किया था। आइन फ़र्द को इजहार की आज़ादी देता है। मैं पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की तशरीह क्या फ़र्द की आज़ादी को महदूद नहीं करती है? इफ्तिखार चौधरी से लेकर बंदयाल तक सुप्रीम कोर्ट के बेशतर सरबराहान आइन की बालादस्ती के नाम पर हुकूमत के इंतजामी इख्तियारात में खुलकर मुदाखलत करते रहे, चीनी के भाव तय करते रहे, तजावुज़ात के नाम पर गरीबों के घरौंदे मसमार करते रहे, डैम के नाम पे चंदा इकट्ठा करते रहे। क्या किसी को इतनी जरूरत हुई कि इन मुनसिफों से पूछ सके कि आप किस कानून के तहत इंतजामी इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो यही वो गैर कानूनी, गैर आइनी इक़दामात हैं। यही वो मनमानी है जिसे रोकने के लिए पार्लियामेंट हुकूमत के साथ खड़ी हुई। और जिस रोज़ इलेक्शन कमीशन भी आइन की बालादस्ती के लिए हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हो गया, वो दिन आमरीत की मौत का हकीकी दिन होगा। उसी रोज़ हकीकी मानों में आइन की बालादस्ती होगी और जमहूरियत मजबूत होगी, सियासी इस्तेहकाम कायम होगा, इंतशार की सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान के पास अभी मोहलत है, बेशतर इससे कि इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुना दे। मौलाना फजल रहमान को आइनी तरमीम के हवाले से आत्मी ऐलान करना होगा, वरना इलेक्शन कमीशन ने पहल कर दी और तमाम पार्लिमानी जमातों को मखसूस नशस्तें अलॉट कर दी तो उनके अपने सियासी तदब्बर पर सवाल उठेंगे और इनके पास इमरान खान के साथ हाथ मिलाने के सिवा फिर कोई चारा नहीं बचेगा। तो मुझे यकीन है कि वो इस शख्स के साथ बैठना किसी तरह पसंद नहीं करेंगे जो जलसे जुलूसों में खुलकर उनकी तौहीन करता रहा और दिल में अभी भी करता है, उन्हें इस्लाम का दुश्मन करार देता रहा, डीजल और परमिट के नारे लगाता रहा। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मौलाना फजल रहमान के पास ये आखिरी मौका है, इससे पहले कि हुकूमत दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करने का सोचे। इसे पेशतर के बिलावल भुट्टो सरदारी पार्लियामेंट में दूसरी जमातों से बातचीत का आगाज़ करें, उनको फैसला कर लेना चाहिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त कुछ इस तरह है कि सबकी नज़र मौलाना फजल रहमान पर टिकी हुई है और हुकूमत को इंतज़ार है कि कब मौलाना इनके साथ मिले और वो फूलों के हार लेके इनका पार्लियामेंट पर इस्तकबाल करे। PTI ताक में है कि कब मौलाना हुकूमत का साथ देने का ऐलान करे और उनके खिलाफ डीजल के नारे दोबारा लगाना शुरू कर दे। तो मौलाना की खामोशी पर इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा PTI तकलीफ में है, क्योंकि इस कार्ड के फॉलोअर्स अपने महात्मा के सिवा किसी की इज्जत करना नहीं जानते। ये जब तक किसी को गाली ना दें उनको चैन ही नहीं आता। पहले महमूद अचकज़ई ने उनके जलसे में शिरकत करके उनकी ज़ुबान को लगाम दिया। मौलाना फजल रहमान ने जिस दिन से इनके लीडर्स की मेज़बानी शुरू की है, उनकी ज़ुबानों पर ताले तो पड़े हुए हैं, ये सूली पर लटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो ज़ुबान दराजी की आदत है, इल्लत है, बीमारी है और वे परेशान है कि ज़्यादा ज़ुबान दराजी करें तो किससे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई तो अब दोस्त बन गए। तो रही इस्टेब्लिशमेंट तो इनके सामने ज़ुबान खोलने की इनमें ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने वैसे ही डंडा उठाया हुआ है। तो बड़ा रहम आ रहा है मुझे तो इन ज़ूमीज़ पे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इनका सब्र जवाब दे जाएगा और ये आजकल में ही अपनी क़यादत पे टूट पड़ेंगे। लाहौर जलसे के बाद शायद ये वक्त जल्द आने वाला है। अडियाला जेल में बैठा इनका महात्मा अपने कारकुनों को किश्तियाँ जला कर निकलने की तलकीन कर रहा है, अपने लीडर्स को जेलें भरने की नसीहत कर रहा है।
لیکن سوشل میڈیا پر دھاڑے مارنے والے پی ٹی آئی کے تمام لیڈرز کونوں خدروں میں چوہوں کی طرح چھپتے پھر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی لاہور کی قیادت اور جلسے کی منتظمین کہاں ہیں؟ کیا کر رہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ہر چند گھنٹے بعد ان کا ایک گروپ کسی نامعلوم مقام سے ایک ویڈیو بیان جاری کر کے اگلے کئی گھنٹوں کے لیے پھر لاپتہ ہو جاتا ہے۔ تو جلسے کی اجازت ملی یا نہیں ملی، جلسے کا سٹیج کہاں ہے، ساؤنڈ سسٹم کدھر ہے، مقررین کون ہوں گے، پنجاب بھر سے قافلے لاہور بھجوانے کے انتظامات کون دیکھ رہا ہے، یہ کس کو پتہ نہیں اور نہ ہی بتانے کی پوزیشن میں ہے۔ عالیہ حمزہ روزانہ ڈی سی لاہور اور لاہور ہائی کورٹ کے باہر فوٹو سیشن کرواتی نظر آ رہی ہے۔ جلسے کی اجازت ملی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ پی ٹی آئی کے باقی تمام لیڈرشپ اس وقت یا تو روپوش ہے یا بیمار پڑ گئی ہے۔ شیر افضل مروت کو تو رونا رونے میں مبتلا کر کے گھر بیٹھ گئے۔ میاں عباد فاروق کا بڑا بھائی شہزاد فاروق خود بیمار ہو کے بستر پہ لیٹا ہے، ویڈیو پیغام کے ذریعے لوگوں کو باہر نکلنے پہ اکسا رہا ہے۔ فلک اور سرم جاوید نامی جمہوریت کی چیمپئن بہنیں بوڑھے والدین کو تھانوں میں دھکے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ کے کسی نامعلوم مقام سے حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اور فلک جاوید کی جو کل ایک آڈیو لیک سامنے آئی، اسے سن کے تو لگتا ہے یہ جلسے کے لیے نہیں بلکہ واقعی کسی جنگ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پشاور سے جس لشکر نے لاہور آنا تھا وہ اپنی سرگرمیاں خفیہ طور پہ جاری رکھے ہوئے، لیکن اس لشکر کی قیادت کرنے والے علی امین گنڈا پور کا بھی عنقریب بیمار پڑنے والے ہیں۔ اور یہ ٹارزن میڈیکل لیو پر نہ گیا تو وہی کام کرے گا جو کبھی پرویز خٹک کیا کرتے تھے، یعنی فرمائشی پروگرام۔ پشاور سے مشینری اور لاؤ لشکر سمیت روانگی ہوگی اور پھر اٹک کے پاس قافلہ واپس پشاور لوٹ آئے گا۔ کوئی سوال اٹھائے گا تو قانون کے احترام کا جواب دیں گے، صوبہ میں تصادم کا خطرہ ظاہر کریں گے، وفاق کی تابعداری کا دم بھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت انہیں کشتی نہیں مل رہی یا کشتی کو جلانے والی ماچس ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے اڈیالہ کے دروازے کھولنے تھے، اب یہ سارے کے سارے کسی نامعلوم مقام پہ چوہے کی طرح چھپے اپنے آپ کو پہلے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو ان جعلی انقلابیوں کا اصل چہرہ بہت جلد سامنے آنے والا ہے۔ راولپنڈی سے ان کے لیے کوئی اچھی خبر تو آ نہیں رہی۔ فیض حمید کی طرح ان کی انگلی پر پکڑ کے ان کو نیچے لائے، کس طرح انہوں نے پاک فوج کو ایک سیاسی فوج بنانے کی کوشش کی، کس طرح ایک سیاسی جماعت کو اوپر لانے میں مدد کی، اور اس حوالے سے بہت جلد سنسنی خیز تفصیلات آنے والی ہیں۔ عمران خان اور فیض حمید کا گڑھ جوڑ ہے، بے نقاب ہوا تو پتہ چل جائے گا کہ جسٹس شوکت صدیقی کے الزامات میں کتنی صداقت تھی، پتہ چل جائے گا ثاقب نثار سے بندیال تک کس طرح یہ ٹولہ عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا، اور اس کارڈ کے خاتمے کے لیے ریاست مخالف زہریلا بیانیوں دفن کرنے کے لیے کورٹ مارشل کی کارروائی کی تفصیلات سے قوم کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک اور بات ہے، چلتے چلتے آپ کو بتاؤں کہ عمران خان آپ کے بچوں کو گرفتار کروانا چاہتا ہے۔ اس کے بچے نہیں آئیں گے، وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں آئے، وہ اپنے باپ کو ملنے بھی نہیں آئے، تو اس کے جلسے میں کیوں آئے؟ تو اپنے بچے محفوظ ہیں اور وہ گولڈ سمتھ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کو اندر کرانے کے لیے عمران خان مہاتما جو ہے وہ تگ و دو کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ سوچیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔